मम्मा इससे ये कोला पकड़ लो, शोर करेगा। क्यों नहीं आंडे इंडियन उठे तो जी बास्की च बड़ी लाके लिखे इधर करो ना फेस फेस इधर कर लो दोस्तों के लिए छोड़ मुझे लगता है चिड़ियों के साथ खेलता है पहले उनको ज़मीन पे आने देता है फिर उनके पीछे भागता है फिर वो भी इसके साथ जिद बजिद ना वो भी खेलती हैं इसके साथ पिंजरे में बंद होते बड़ी कहती हैं आजा बड़ा है
हम इसको शैम्पू से इसके नहा देंगे। मैंने इसको नहलाना है, बस मैं कह रही ज़्यादा तेज़ गर्मी आ जाए ना, शैम्पू लगा के नहाएंगे इसको। नहला के फिर धूप में खड़ा कर देंगे ना। उन्हें कदा क्या है? अच्छा, ये देखो जूम नजर आई। लिखिए दिखाओ ज़रा, नज़र आ रही? ये देखो, वही लिखे ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं होता। जो खाली तो रह गए हैं, पक्की लिखे तो नहीं, कच्ची लिखे हैं। ख़त्म करने वाली मशीन, उससे भी मेरे ख्याल जुएँ ही निकलती हैं बस। लिखे में निकलती हैं, कच्ची तो नहीं निकलती होंगी। निकलती हैं। तुम्हें किसने कहा? रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने। जब हम सैलून में भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं ना, वो भी यही मशीन यूज़ करती हैं। और हम पे हमला करने के भी। देखिए ये भी वो इसके पता नहीं। नीचे करो।